Mayong adlaw sa tanan, gusto lang nako i-share ang akong kaganapan pag niaging Domingo. Special kay nga adlaw kay gikan sa akong unang payout diri sa Facebook. Unang sweldo naka-decide ko nga mopalit ko og kaldero. Bisan para sa uban simple ra ni pero para nako dako na ni kahulugan. Ang kaldero nga akong napalit simbolo sa akong pagpaningkamot ug bunga sa akong kahago diri sa Facebook. Dili man siya mahal nga butang pero lahi ang kalipay nga gikan sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Sa mga small content creator diha laban lang jud mo guys, makasweldo ra lagi mo pohon. Sama nako wala ko nag-expect nga makasweldo ko diri ni Meta. Tungod ani mas na-inspired ko magpadayon diri og upload diri sa Facebook. Bahala ginagmay basta kanunay. Gamay man ni nga butang pero dako na kayo ni kalipay para naho guys. So mao na to guys, magpa-counter na ta guys kay murag dako-dako na jud ang atong baryunon ani guys. Gamay ra ni guys pero mahal. Daghan kay kakapilian diri sa Wildon guys. Ang kwarta na lajoy kuwang guys. So, mao na to gikulbaan ako. Basig ma-sure naga akong kwarta. Kamay ra naman ng kwarta akong gina, guys. Pero blessed na kay ko, guys. Nga nakapalit ko kaldero. Mo dyan niya akong unang sweldo. Nga nakapalit ko og kaldero. Para to, guys. Muli na unta mi ani, guys. Yan nakainomdom mi nga. Maadto mi ila ka Ma'am Jim. Kay naunta mi tanawon. O mao to niabot na mi diri. Nabudol mi sa iyang mango float nga lami kaayo jud di jud kamahayan guys. Lami jud kaayo iyang mango float guys. Alang magkinigsik mi ni katawd guys basta makakaon mi iyang mango float. So mao na to guys, manguli na jud mi guys kay wa na jud may kwarta ani. Mo nang manguli na ta. Thank you kayo sa tanan-tanan Lord og siptra jud mi sa among pagpaulian nga time.